He is going to score underneath the sticks. What a statement. Has it come off his leg? It seems like it has. What a try to do it here, though. Captain taking it in his own hands. It's a try for the captain. Try time by October, in for the try. It's Monuments in the second half, carried nicely. Try time. Down the blind side for Otiniqua. Skitterende voete deur so hierdie manne van Grey College as hulle opbeweeg na die komende. And out of nowhere, try scored by Durbanville. Oh, he's going to go all the way, will he? In the left-hand corner. What a run by the feather. Bobby Alexander, that is phenomenal, sir. Spots a gap. Quino on the outside centre. Afrikaans Hoër Seunskool is die gasheer in Pretoria vir die Noord-Suid toernooi. Natuurlik die breinkind van Pieter Rousseau, een van die legendes van die suide. En ons kuier tans in die noorde by Affies. En die hoofwedstryd van die derde dag van die toernooi. Garsfontein hier vanaf Pretoria. Hulle meet kragte teen Oakdale Landbouskool van Riversdal. En Riversdal se manne wat iets wat verrassend vir Affies baie gemaklik met 46 punte teenoor 21 in hulle eerste wedstryd geklop het. Saam met my in die kommentaar ook Faj Mabeta. Hy vat ons deur Garsfontein se span. Oh, so good to be here. It's raining. It's almost as if we're already watching some of the provincial sides up north playing in Scotland or something. But the boys are keen to play, and it'll be so important. That front row will be vital for them. It'll be slippery underfoot. It'll be difficult, but the back three as well. Mikael Damon will be vital. Marsdorp will be vital, and Carl Thompson. There'll be a lot of kicking. We can expect that. They're going to have to be very safe under the high ball and cover those kicks to find some space at the back, especially the touch finders. We'll see a huge battle at line-out time as well. Big job for Andre Pieterse and Luan Taylor. Ja, ons het genoem Oakdale wat vir Affies geklop het. Nou die oorwinning was nie verrassend nie, maar miskien hoe ver dit was met 46 punte teenoor 21. Johan Dur, Dian Jenes, Paul de Villiers, Johan Balt, Philip Kleinhans, Niele Roem, Morney Els en Enrique Arendse. Die het almal onder 16 Grand Combo week gespeel vir die SWD Arende. 'n Span vol van sterre en een van die bes gerekende spanne in 2021 in Suid-Afrika. Dit is die manne van Riversdal, die Oakdale Bulle. En dan natuurlik 'n skoolhoof, meneer Andrei Latsky, reeds 25 jaar aan stuur van sake in Riversdal. En die voorreg om hierdie week saam met meneer Latsky tuis te gaan, Fudge, 'n man met integriteit. En mens kan ook sien waar hierdie span van hom vandaan kom. Oakdale in hulle kenmerkende wit truie. En ook bekend as die Oakdale Bulle wat eers die veld gevat het. En dan sien ons die manne van Garsfontein in Pretoria. Fudge, hulle het swaar geleef in hulle eerste kragmeting teen Parel Gymnasium, toe hulle die knie gebuig het met 84 punte teenoor 0. Yep, very difficult when you've got a golden egg. It'll be hard for them when they come out here as well. But remember, just 7 days ago, last week Friday, they did beat Nelspruit High, 33 points to 17. You see the turquoise and white bands for them. Garsfontein, of course, have had some legends as well. Ambrose Papier, their first Springbok. Ruan Ackerman, Johan Ackerman, the Springbok coach and famous Springbok as well. He's playing in Gloucester. Some players are in Biarritz as well. We see Yuri Klaasens playing for UJ. And of course, the captain for the NWU Eagles, Lincoln Daniels, the outside center. Garniels Kurza, the outside center, player of the year for Garsfontein's under-16s. He played in 2019 in the Grand Como week as well. So some provincial players, they've been on the up in terms of rugby. And like you said, Johan, coming back from a huge loss, they'll want to perform. Garsfontein wat sake aan die gang kry. Hulle wedstryd teen Parel Gymnasium, glad nie 'n ware refleksie van die kwaliteit van hulle span nie. Niele Roux, kookwater skramskakel, hy gebruik die linkervoet, is 'n hoë hangskop. En 'n foutjie begaan deur 'n linkervleuel, Kyle Thompson. Skeieregter wat sê Garsfontein, julle speel in 'n onkantposisie. En dadelik is dit Leroux wat sy stempel op hierdie wedstryd afdruk. Yep, and we saw already the pressure
all that pressure on Kyle Thompson, unable to gather the high ball, a fantastic chase and a huge hit on him. Oakdale Landbou slegs 462 leerders in die skool, maar 443 hiervan in die koshuis. Pragtig gerank in die middel van die lyn staan. Leroux aan die binnekant, so effe staan aan die agterkant van Oakdale. Natuurlik die weersomstandighede baie moeilik. Leroux nou in die hande van Morney Els. Hy en Leroux die kombineer verskriklik goed vir hierdie Oakdale span. Voordoening geneem deur Johan Deur, ook in die Grand Combo week in 2019 in aksie gewees vir SWD. Hakker Henny Du Plessis, hy maak so 'n meter of 2 vordering. En nou is dit Johan Balt wat daardie bal met 'n mening opdra. Ek sien in die golfblad 'n baie nat kaptein en hoofseun Paul de Villiers, hy vorder so 2-3 meter. Els kom help op skramskakel, nou in die hande van Leroux. Dit was definitief 'n oogvat. En die skeieregter wat reeds voordeel wys. Nou is dit Neil Leroux. Effens 'n lateraal is dit Leroux, Paul de Villiers. Hy vorder nog 'n meter, dadelik is dit die kontinuïteit van Oakdale, wat lyk asof hierdie wedstryd al 20 minute aan die gang is. Dian Jennes, 'n bil vaskop sit, hy vorder nog so 'n meter of 2. Els, hy trap van die linkervoet, kom na die binnekant, ontduik in die eerste 2 verdedigers. Plaas Oakdale nog verder op die voorvoet en dan sit Neil Leroux wat sonder die bal gaan. Skeieregter wat sê ja, so effens 'n klein aanslaantjie daar deur Leroux op die grond, maar Fudge baie goeie begin deur Oakdale. Very much so. Oakdale, they're playing the advantage. They come back for that now, but Neil Leroux is looking so busy. That's what he's going to have to do in these conditions. He's going to have to pick up the ball, get a little bit closer to his players, see if he can maybe put two of the big forwards into some space, and then of course the dummy runners getting it out wide to the fly-off and the fullback joining. So Neil Leroux emphasizing how they're trying to play nice and early. What a line out, clean. Gerard Lamprecht skitterend ingeneem in hierdie weersomstandighede. Jy kan sien hierdie is 'n span wat mekaar goed verstaan. Hulle bly gebind in hierdie rolmaalbeweging, hulle vorder goed. Hy lyk asof dit van die kant af ingekom is deur Garsfontein. Skeieregter sê nee, speel aan. Leroux, hy wag. Hy gee rigting aan hierdie Oakdale span. Dian Jennes reeds vir die 3de keer in die wedstryd wat die vaskop voor hy man die bal dra. Leroux, klein kantjie word gebruik deur Oakdale. Is Philip Kleinhans, bil agterman wat vorder. Die kontinuïteit van hierdie span en hierdie weersomstandighede, iets ongelooflik. Gerard Lamprecht, hy vorder weer 'n meter of 2. Leroux, en dan is dit 'n loskakel. Els, hy trap van beide voete, kry hom weg. Sentimeters van die doellyn is Oakdale, kan hulle oorbars. Skeieregter is skitterend geposisioneer. Leroux. En net 'n Kleinhans wat gestuit word. Weer Leroux, daar spasie aan die buitekant. Skitterend Neil Leroux. Hy slaan die gitaar van hierdie Oakdale span. En ongelooflik in hierdie weersomstandighede, Fudgy. Hantering uitsonderlik. Yeah, Johan, as you say, fantastic handling, but how's that for Neil Leroux? We spoke about how he's going to get his forwards over the advantage line. He sees they're not over the advantage line, draws in the defense, forces them to be more narrow. What does he do? Skip pass out wide. Brilliant. And that is not the man we're speaking about, the big boy who went over. But definitely set up by Neil Leroux, who has increased the tempo, and under these conditions, very difficult to keep up with it. Hy is die generaal van hierdie span, Neil Leroux. En 'n man wat volgende jaar op pad is om sy rugby hier in Pretoria te speel is Neil Leroux. En 'n groot aanwins wat hy gaan wees vir die bulle. Leroux tref met die regtervoet, vir 5 skop is nie daar nie. Maar Oakdale na so 'n bietjie meer as 4 minute se spel voor met 5 punte teenoor 0. Yep, they know what they want to do. They're going to keep it tight. They're trying to instill their dominance nice and early with the tight 5. Well executed game plan so far from Oakdale. Die losvoorspeler kombinasie van De Villiers, Balt en Kleinhans baie goed gebalanseerd aan die kant van Oakdale. Garsfontein se voorspelers wat 'n druk wil plaas op Leroux.
Leroux wat ewe bedrewe is van beide voete, die keer tref hy met die regtervoet. Skeieregter sê speel aan, daardie bal is agtertoe van 'n Oakdale hand. Baie goed gedoen deur Andrei Pieterse vir Garsfontein. En toch omgekeerde besit aan die kant van Oakdale. Hierdie man is gevaarlik. Matthew Golden in die eerste wedstrijd, 'n fantastische wedstrijd gehad teen Affies. Smart play from Deacon Pretorius. Ja, Garsfontein se nommer 9 is Steven Nel wat baie spasie vind. Goed teruggeveld deur daardie man Golden. Keegan Coricius, hy het baie vaart. Kondisies vanaand nie in sy guns nie. Dan is so 'n woer skop in die middelveld. Is dit Corneel Koertse. En goed gedoen deur Corneel Koertse. Loskakel van Garsfontein wat die bal op die voet sit. Dis Deacon Pretorius. En hy wen so 15-20 meter veld. Goeie stukkie spel Garsfontein. We've got a game on our hands. Johan, there's smiles on these guys' faces. They're not looking like they're stop-start or flat-footed, both sides. They're putting pressure on defense and attack. There's the under-16 player of the year for Garsfontein. Boom, shakalaka, passes it out wide and brilliant vision to see space behind. Both sides really playing well tactically. Gerard Lamprecht wat opgaan vir Oakdale. So bietjie slordig besit vir Oakdale. Maar Neil Leroux, die kalmte van self, die keer weer met die linkervoet. Hy wys hy skop met al twee voete. Briljant ingeneem en die kontinuïteit weer eens daar. En dan sê die skeieregter nie van agter die hek af ingekom nie. Die man het deur die draad geklim daar. Het nie die hek gebruik nie. Yeah, coming through the side, over the fence. Not using the gate, not coming through the gate. And that will be a big part of this game as well. The ruck situation. Discipline is going to be key. It will be difficult to stay on your feet. That's a beautiful take from him. A fantastic up and under from Neil Leroux. Dit was Henrik Arendse wat daai bal geneem het, die regtervleuel van Oakdale. 2019 ook hy wat vir die Grand Combo span van SWD gespeel het. En 'n geleentheid nou vir Deacon Pretorius om na die pale toe te korrel. I mean, it's as you say, Enrique Arendse, a fantastic take. This will be important in this game. Just like this kick. Can they strike first blood? And slightly to the inside, he just hooks it. Does Deacon Pretorius. But that's much better. Well, it wasn't Deacon Pretorius. It looks like Ethan Maasdorp is doing the kicking. Maasdorp onsuksesvol met daardie eerste poging. En 'n kans vir Oakdale. Gaan hulle hierdie ene diep inskop. Neil Leroux, geleerde regtervoet. Gebruik die linkervoet ook ewe bedrewe. En dan is dit Garsfontein wat besluit veiligheid eerste en hierdie weer Einste Leroux. Hy gaan die kantlyn opsoek. Hy sê nee, ons gaan nie tafeltennis met mekaar speel hier nie. Uit by die kantlyn en 'n pragtig veld gewen vir Oakdale. Skramskakel Neil Leroux. Yep, no ping pong. Look, Oakdale have been so accurate with the boot from the base of the ruck or the maul, but also an open play. Hierdie weer sal selfs die beste lynstaande in die wêreld toets. Ongelooflik ingeneem in die middel van die lyn staan deur Garsfontein. In die middelveld dadelik Oakdale spelers by. Skeieregter wat sê ja, speel aan. Is dit omgekeerde besit aan die kant van Oakdale? Ja, Garsfontein die het vorentoe beweeg. Skeieregter sê daar was nie 'n manier dat daardie bal sou uitkom nie. En 'n vaste skram aan die kant in die guns van Garsfontein. Yep, this will be interesting. Tell you what, Johan, this is where there's going to be a really big battle, and you get the psychological edge here. You win here, all of a sudden it's easier to ruck, it's easier to get over the advantage line. Big work to be done now by Hubert, Maiman, Hienis and Deer for Oakdale. Ja, die voorry van Oakdale, Deer, Henny Du Plessis en Hienis. Hulle is teen Maiman, Prinsloo en Hubert aan die kant van Garsfontein. 'n Groot oomblik in hierdie wedstryd. Vaste skram. Ja, baie moeilik om op jou voete te bly in hierdie kondisies in daai voorry.
Matthew Golden, perfect gepositioneerd. Hy besluit nie, ek gaan 'n bietjie hardloop. Kondisies of te not, die trek Golden. Matthew Golden, fantastiese loopie deur die heel agter. En dan ook baie goeie dekverdediging gedoen deur Garsfontein. Maar Matthew Golden, die man is kookwater uit die laaste vesting. Oh, it's brilliant, isn't it? It's a good chase by Marsdorp, but it's slippery out there. He does so well. Such good balance on both legs, shown by the fullback, Matthew Golden. Oh, we just couldn't get in to the try line. Fantastic covered defense, Mikael Damon. Bal wat oor die lyn staan gegooi word en Henny Du Plessis. Vuurvreter hakker van Oakdale vat hom vorentoe. Leroux. Nou in die hande van Els. So lang aangee, miskien iets wat moeilik in hierdie omstandighede. En hier trek Garsfontein. Hulle is baie gevaarlik op die teenaanval. Hier spoed. Ongelukkig net die laaste oomblik. Is dit die Garsfontein linkervleuel Kyle Thompson wat daardie bal vorentoe verloor. Maar die man het wiele. Oh, listen here, Wheels is right, Johan. It's a really good play. What a pickup. Fantastic skill shown by the inside center, Peter Kutsia. And what pace. Oh, I thought he had it in the breadbasket. He says he was held before by Enrique Arendse. Breathtaking stuff here. I can't believe it's so wet underfoot. They're really showing their skills, these boys. And they're keen to play, aren't they? Great to see. It's cold out there, it's been raining. It's finally cleared up a little bit, but geez, you can see with the steam at that scrum. Great attitude from both sides, Johan. Afrigter, natuurlijk Fadji, en die afrigter van Oakdale, Menlyn Du Plessis, wat miskien sal wil hê sy spelers moet daar lang aangee op hierdie stadium vir my in hierdie kondisies. En wys ook net hoeveel selfvertroue hierdie span van Oakdale het om nog steeds bereid te wees om te hardloop. Natuurlijk in die hoofvoorwedstryd was dit Stellenberg wat nog 'n punt vir die suide ingepalm het. Hulle het HTS Middelburg geklop met 19 punte teenoor 10. 'n Wedstryd wat op 'n stadium vir so 25 minute gestaak was as gevolg van weerlig. En daarom laat hierdie hoofwedstryd vanaand so laat begin het. Kondisies wat sake baie gelyk op maak. Oakdale op hierdie stadium voor met 5 punte teenoor 0. Maar 'n guldige geleentheid vir Garsfontein. Nel, hy gee so 1 of 2 tree lateraal, nou in die hande van Koertse. So lang aangee, baie moeilik in hierdie omstandighede. Skeieregter wat sê nee, daar's nie voordeel nie. Vaskop voor hy man aan die kant van Oakdale, Dian Jenus wat gestraf word. Yeah, we knew it's going to be difficult at scrum time. The referee, I think, has handled it well. They're trying to go wide, and he just misses it. But fantastic defense from Oakdale. It looked like they had it covered. And you start to wonder if perhaps as the game continues and it gets more slippery, if the referee is going to call uncontested scrums, Johan. Beweging van die oefenveld vir Garsfontein. Hulle voorspelers wat met 'n mening inklim. Hulle is so 'n meter van die doellyn. Steven Nel, Hanu Tennyson, hy dra met mening, maar hy word teruggedra deur die Oakdale verdedigers. Nog steeds is dit Garsfontein se pak voorspelers. Hulle kuil vir Oakdale behoorlik op. Nel, en nou 'n volleybal versprei aan die agterlyn. Kutsie, hy volder so 'n meter of 2. Kutsie steeds op sy voete. Hard 'n nekkige loopie deur die binnesenter van Garsfontein. Nou sê die skeieregter, Garsfontein, julle sal hierdie enetjie moet gebruik. As nie 'n manier wat daardie bal uitkom nie. En 'n skitterende verdediging aan die kant van Oakdale. Yep, and this is it's a tricky call. It looks like there'll be inches in it, but if they are over the try line, remember if you're held up over the try line, it becomes a scrum to you. If it's before the try line, it then becomes a defensive scrum for Oakdale. And it looks like Garsfontein have done well just to push their teammates over the line. I mean, look at that. Does that not look like someone at war, Johan? Ja, as Deacon Pretorius, kamouflering op die stadium net op die regterkant van die gesig. So hy sal natuurlik dan nou regs om die hoekie moet wegkruip vir jou. En Deacon Pretorius baie vinnig deel van die aksie. Steven Nel opgetel deur agterman van Houten en hier gaan Steven Nel. Oh, yep. En 'n baie flinke loopie deur die skrimskakel. En 'n beweging ook so reg van die oefenveld af. Nel met 'n vaartwys daar en 'n Garsfontein die trek sake gelyk. Yep, gets his first try
forwards on both sides did really well to stay on their feet. Garsfontein controlled the ball. Great work from the 8th man, Jos van Houten, to communicate, to pick that up and give Stephen Nell a little bit of space. He backs himself. He knows the flanker will be cross-covering. He will be quicker than him, at least off the mark. Fantastic play from Stephen Nell. Just turned 17 last week. What a way to start off the scoring for Garsfontein. We've got a game on our hands. Johan, this is a big one. Ongelooflike karakter wat getoon word deur Garsfontein. Natuurlik 'n groot loosing op die lyf geloop teen Parel Gimnasium in hulle eerste wedstryd. Na 16 minute teen Oakdale Landbou van die Riversdal trek hulle sake gelyk. Pretorius 'n treffie Gilbert met die regtervoet, maar nee, links verby. En die sake bly gelyk op. Met die manne van Riversdal, as ons daar sien, 'n ligte reentjie wat steeds hier neersak in Pretoria. So 'n regte grou Kaapse dag vandag hier in Pretoria gewees. Yeah, no, definitely. The game before this one, I don't know how they managed to play it and to pass the ball around. But as you know, the boys are keen to play. Fantastic to watch. Mornay Els, hy sit daarin laag. Natuurlik moeilik in hierdie kondisies ook vir die skoppers. Hallo Tennyson, hy dra die bal met mening tot dusver in hierdie wedstryd. Wel, hy speel hom terug in die hande van amper gelyk soos Michael Damon. En direk is die bal uit. Natuurlik teruggespeel binne in hulle kwartgebied in. En so effens van die voet geskil. En 'n gulde geleentheid Fudgy nou vir Oakdale. Yep, an unforced error there. What an opportunity for Oakdale. Die lyn staan 'n geklap na Oakdale se rigting. Bal baie slordig. En 'n Garsfontein se pak voorspelers wat baie druk sit op Oakdale. Mornay Els skop aan sy eie speler vas. En dan 'n heel agter Michael Damon wat weer eens die bal direk by die kantlyn uitskop, teruggeneem in hulle eie kwartgebied. En Garsfontein die plaas hulle self onder druk. Yeah, man, look, lineouts we know are going to be very difficult. And in these conditions, I'm trying to take it to the front, maybe with a few mocks, maybe a little lob ball. Skeieregter en assistent skeieregter wat van besluit verander. Sê daardie bal was nie direk uit nie, hy's nie teruggeneem in die kwartgebied in nie. Sigh of relief for Garsfontein. Lamprecht wat bemeester agter die lyn staan. Nou sit 'n viervreter agterman, 'n Philip Kleinhans. Hulle gee vir hom 'n bitter min beweegruimte tot dusver vanaand. Die Leroux gebruik daar 'n geleerde regterstewel van hom. Michael Damon wat goeie werk doen en hy kan nie veel anders doen nie, maar hy kwyt hom ongelooflik goed van sy taak. Die Leroux wat vinnig geneem het, Mornay Els, hy en Leroux verstaan mekaar bitter goed. Maar weer eens daar die ekstra verdediger die kantlyn wat vir Els aan die enkels beet kry. Yep, that extra defender. Look, it's good play from Neil Leroux. We said he's trying to push the tempo up. But fantastic covering from Michael Damon. Good skills to get that grabber out. And doing a cost-benefit analysis, he has won that one. Garsfontein bemeester die bal. Groot loskop voor hom en Tamsel Meyman wat vorentoe beer. Steven Nel, hy dikteer sake baie goed op hierdie stadium. Deacon Pretorius met so 'n steekskoppie vorentoe. Matthew Golden, hy besluit à la Cristiano Ronaldo om sommer so van die grond af te skop. En weer is Steven Nel, Neil Leroux, die het pragtig gelees. Hy het gaan dek waar sy heel agter vandaan kom. En Neil Leroux, hierdie speler is absolute klas. Yep, no, 100%. And it's actually quite interesting to see how the number 9s are getting involved in the game as well. Sweeping, of course, behind. The kicks aren't really making it all the way back to the back three. So they are in the thick of things. Reminds me of a scrum half called Stringo, played for Ireland back in the day. Some of the older guys will know about him. That's Peter Stringer. Yep, Peter Stringer. With a shaven head. Yep, and he also has quite an interesting pass. And speak about Ireland, CJ Stander, who just retired now recently, coming from Oakdale. What a player he is.
Ja, natuurlijk ook Pedri Vandenberg en Johan Miller, beide oud-leerders van landbouskool Oakdale, aan in Riversdal. Fadje baie interessant. Die skool is geleë op so wat 300 hektar grond. Elke oggend word daar 420 jersey koeie gemelk. Dan is daar ook 500 hektar saaigrond wat aan Oakdale behoort. En 1300 merino skape waarmee geboer word. Die skool hier ook 'n verdere 600 hektar by. En hulle het 2 voltydse plaasvoormanne. So behalwe dat dit 'n skool is, ook 'n volskaalse kommersiële boerdery aan die gang. And I love that. Everybody loves a farmer. We know now how important they are more than ever due to COVID. Leroux, hy dra die bal op 'n baie goeie lyn ingesny deur die buitesenter Jacopinaar. Johan Deur loskop voor hy man wat hard werk vir Oakdale. Kaptein en hoofseun Paul de Villiers, hy bars vorentoe. Hy wil die vuur aansteek hier vir sy spanmaat. Leroux, ouder gewoonte by. Fop aangee deur Leroux. Nou sit Henny Du Plessis Ackerman. Hy kry so agter die rug aangee weg. Hierdie veld nou een groot modderbad. Leroux, pragtige lyn. Weer eens Jaco Pinaar. Daar trek Pinaar. Plat getrek net binne in die kwartgebied van Garsfontein. Leroux met so 'n steekskoppie. Net is dit die bal wat wen. Weer eens goeie visie getoon deur Leroux. Net so 'n bietjie te veel regterstewel op haar heen geplaas. Yeah, he's one to look out for, isn't he? His understanding of the game of rugby. Such a wholesome number 9. I said he likes picking it up. Look at this pass, perfectly timed short ball into the gap, into the space. Great line run by Jacopina. Fantastic defense again from Mikael Damon, who stands strong. But look how quickly he gets up and he runs back here to defend. Been really impressed with the way that he is aware and reads the game. Just a little too heavy with that kick. Ja, die kondisies vanaand wat aanskoulike rugby baie moeilik maak. Tog is dit beide hierdie spanne wat hulle harte uitspeel en dit so aanskoulik moontlik maak. Steven Nel weer eens baie goed teruggeval. Nou so effens in die middel van die veld af is dit Nel wat geskop het. Wie anders? Leroux. Hy 'n dek agter. Tog is dit 'n baie veld gewen deur Garsfontein. Look, both of these number 9s, I don't know how they're going to look in the second half. They have been extremely busy. Steven Nel chasing up his own kick, putting some good pressure on Neil Leroux, but still finding a fantastic touch. Neil Leroux there. 9 on 9 so far in the first 24 minutes of this game. In die middel van die lyn staan is dit Garsfontein wat wen. Dan lyk dit soos Lamprecht wat deurbars en die bal wen daar vir Oakdale. Weer 'n groot kontak aan die middelveld. Goeie verdediging deur François Prinsloo. Leroux, hulle kom steel kant toe. Oakdale wat al hoe meer en meer so 'n bietjie spasie vind. Morney Els goed raak gevat deur die loskakel. Weer eens vind sy skop die gras. Mikael Damon wat sy knie moet dra. En dan skop hy met die regtervoet. Hy maak seker dat hy die bal van die veld afkry. Maar weer eens goeie veld gewen aan die kant van Oakdale. Yeah, and he just looked like he was jogging a little bit to the ball. I've been praising him at the back, but what that does is it doesn't allow you enough time. Once you've gathered it and you're trying to aim for touch, you don't have enough time to go for that kick. Good chase up from Oakdale, and in the end they gain about 30 minutes in that kicking battle, 30 meters. Just about as sad was a pretty long kick battle, Fudgy. Yep. If they win it by 30 minutes. Oakdale wat kyk of hulle die rolmaalbeweging aan die gang kan kry. En dan sit Henny Du Plessis wat wegbreek, maar die skeieregter sê nee. Hy's afgeneem grond toe, onwettiglik deur Garsfontein. En dan Neil Leroux wat kyk of hy die hoekie kan opsoek. Yeah, he just wants to play. Great fitness shown by him. He's just kicking it to touch. He's going for it, and look at that. Look at how the boys are looking there. Huge battles. Barent you be at the bottom of that mall. You do not want to find yourself there when it's like this. Baie goed agter die lyn staan bemeester deur Oakdale.
Dit was Gino de Wit wat daar die bal ingeneem het in die lyn staan. Leroux, daar trek hy. Ja, 2 of 3 keer 'n wyd gespeel vanaf die losskram. En die keer 'n fop aangee en hy gaan self. Leroux, meesterbrein op hierdie stadium van Oakdale. En Oakdale wat weer eens die voortou neem. It's really smart play, isn't it? Both number 9s have really shown they've got a fantastic rugby brain on their shoulders. It's a really good line-out. They've backed themselves, haven't they? Garsfontein doesn't go up, but they sack it really well. It's strong defense from the Lucies of Garsfontein. But the ball is recycled, and who's there to control it? Leroux. We know that he likes holding it and passing it. Sells that dummy to the Garsfontein tight 5, and yep, Stephen Nell is just there too late. Great play from the scrummy Leroux. Ja, hy vir 5 skop onsuksesvol. Vandag ook gesê, hierdie reën en hierdie veldomstandighede, een van die moeilikste dinge om te doen, pale toe skop. No, definitely, and that will be interesting to see as the game continues, because this is going to be a tight game, it looks like so far. Be interesting to see how important those kicks are going to be. Alles vir die skopper wat gaan oor haar die vastrapvoet. En in kondisies soos hierdie glad nie maklik nie. Weer die afskop wat laag gehou word, maar Philip Klein as bemeester op is verspot maklik. Leroux, hy lê daar die groot regterstewel weer in. En hy wen 'n goeie 55 meter, 60 meter vir sy span. En Paul de Villiers, kaptein en hoofseun van Oakdale in die nommer 6 stry, hy sal tevrede voel. Yeah, no, definitely, what an exit. Fadji, dit is so eenvoudig, dit is so maklik. Hulle maak nie dinge vir hulle self onnodig moeilik om daai eie 22 uit weg te kom nie. 100%, that's why they're winning this game. They're playing rugby in the right places, winning the territorial battle. Agter ingeneem, baie goed deur Loan Taylor. Nou is dit weer daardie 'n groot kantman Hanu Tennyson wat die bal opneem vir Garsfontein. Hy werk baie hard tot dusver in hierdie wedstryd. Stephen Nell, hy sê, Leroux, dit wat jy kan doen, kan ek ook. Matthew Golden in midde 'n groot hangskop, maar 'n effe te diep. En Mikael Damon wat sê, ek het daarin geskoonvang, meneer. Geef vir myself net so 'n ekstra tydjie om hierdie bal by die kantlyn uit te klits. Damon doen ook baie goed en hy 'n verplaasspel byna tot op die middellyn. En Oakdale met so 6 minute oor sal wat wil gee om weer punte voor halftyd aan te teken. Pragtig gerank terug in die hande van Du Plessis. Leroux vat goed raak, hy gee so 'n steekskoppie in die middelveld. En dan is dit tog Koortse wat bemeester het vir Garsfontein. Nou weer in die hande van Leroux. Hy kry hom 'n weg na sy vaskop voor hy man. En hierso is Riek Arendse, nog een van haar SWD spelers by die Grand Combo week. De Villiers, kaptein. Hy beer so 'n meter of 2-3 vorentoe. Leroux wat krap. Nou in die hande van Lamprecht. Hy trap van die linkervoet, is sy ondersteuning by. Pragtig opgepik deur Leroux en die aangee ongelukkig Jacopinaar wat mistas. Weer 'n baie goeie lyn gehardloop deur Jacopinaar, baie beïndruk met die lyne wat hierdie senter hardloop. And again, Leroux almost getting a touch at every significant play for Oakdale. That chip was also really impressive. Good play from the big number 5, Lambrecht. And his quick ball, the way they are generating quick ball is just brilliant. You can see they want the quick ball. It's desperate defense from Garsfontein in the end, but they'll want to slow it down now, 30 seconds before, well, almost half time. They want to just slow it down and have a very good exit now. React quickly at line out time, get up in the front. Oakdale looks like they're throwing it to the middle, but they're speeding up the game, so they know that Garsfontein won't be prepared. They won't have their pods right. They've got a huge luxury. The throwing hasn't really been accurate, but they're getting every ball cleanly anyways. Fadji, as 'n voormalige professionele rugbyspeler en voorspeler wil ek hê jy moet dophou. Dian Jenes van Oakdale, die vaskop voor hy man. Kyk deur hoeveel werk kom hy in 'n wedstryd. Hy het ten minste 6-7 keer in die eerste helfte die bal gedra. Gereeld is hy die eerste man wat skoonmaak by die losgemale. En ook 'n baie sterk skrummer.
En 'n groot toekoms wat wag ook op Dian Jennis, vaskop voor hy man van Oakdale. Yeah, no, fantastic work rate. He's been busy in the first half, and oh man, I tell you what a joy for a coach. To have a tight head who is mobile like that, doing all of the dirty work, but also carrying the ball over the line. How important is that in a game like this, in these conditions, Johan? Ja, soveel keer sien mens vaardige voorrymanne, maar dan verwaarloos hulle dalk hulle tegniek of hulle werk in die vaste skrams. En 'n Jennis wat nie in daardie kategorie val nie. Been impressed with the fitness. You can see they want to push up the tempo. You start wondering how long can Garsfontein really keep up with this tempo. Some good conditioning done for them, good preparation before this tournament. Ek dink Garsfontein sal definitief die gelukkiger span wees met kondisies wat is soos wat dit vanaand is. 'n Baie swaar pak voorspelers wat hulle het. En dit is juist dit wat Parel Gimnasium na die eerste wedstryd uitgebuit het. Hulle het hulle oor die veld geskuif. Natuurlik hierdie kondisies wat dit moeiliker maak vir Oakdale om juist dit te doen. Nel wat die oond gevoer het. En dan 'n baie goed gedoen deur Van Houten. En Garsfontein wat ontsnap hier uit hulle eie gebied uit. Matthew Golden weer eens skitterend posisioneer en hy gee so 'n steekskoppie vorentoe. Wie anders is Steven Nel in posisie om die bal te bemeester. Nel wat lyk of hy weer met die regtervoet gaan dikteer. Dis dan presies wat hy doen. Maar ongelukkig hierdie keer vir Steven Nel. Sy korrel nie so akkuraat nie. En 'n spel wat terugkom van waar Nel die bal geskop het. See how they're trying to speed up the line out. This is the first mistake of the game, Steven Nel. Heel agter die lyn staan, maar baie moeilik om agter die lyn staan te gooi in hierdie weer. En Oakdale baie ambisieus vas, Fudgy, maar ek dink miskien gaan Menlyn Du Plessis afrigter gesels op halftyd en net sê manne, kom ons hou dinge 'n klein bietjie meer eenvoudiger. Ons het die oorhand hierso. Kom ons probeer nie te veel doen nie. No, for sure, but again, you know, Oakdale communicated, was on at the back. It's been working for them so long. Good pressure put in the front pod for Garsfontein. And the jumpers and lifters just need to open the line a little bit, makes it difficult for the hooker. Especially at the back of the line-out, they want to make sure that they allow the hooker enough room for 2 clicks left or 2 clicks right without it going outside the outside shoulder. Jy kyk na van die uitslae vandag onder op die skerm, al die wedstryde wat vandag gespeel is. You see the results from the second 15s match earlier today. 28-5 went the way of Oakdale. This game looks like it could go either way though. Johan, definitely Oakdale controlling possession and territory. Garsfontein have looked dangerous at times. Ball boys high. Groot oorwinning vir hulle tweede span oor Monas, 44 punte teenoor 8. Steven Nel, hy kry hom 'n baie vinnige weg na Deacon Pretorius met so 'n skoppie vorentoe. Baie goed is dit Morney Els wat terugval, 'n loskakel van Oakdale. Baie beïndruk ook met hom en daar trek Philip Kleinhans. Hy word baie goed dopgehou vanaand, die bil agste man van Oakdale. Sekerlik een van die beter skole rugby spelers in ons land hierdie jaar is Philip Kleinhans. Kyk, het oefenige se ondersteuning by van die Oakdale voorspelers, Nileroe. Hy kry hom weg en hier is 'n bietjie spasie. Oh, brilliant. Briljante uitgee deur Golden. Hierdie is Oakdale op sy beste, die kontinuïteit ongelooflik. En dit bars hy oor Philip Kleinhans. Nou net sy naam genoem. Sekerlik een van die beste skolespelers op hierdie stadium in Suid-Afrika. Agste man aan die kant van Oakdale. Hy word goed dopgehou vanaand, maar die oomblik toe hy 'n geleentheid kry, na 'n baie goeie loopie deur Hendrik Arendse, is dit Kleinhans wat oorbars. Totally covered in mud. I call that a commentator's blessing. Johan, you called it. He had so much work to do.
It was taken up well here. Again, look at how much the good work from Monet else just to bring that ball back. It's nice and clean for Neil Leroux, but he always runs across, opens up the space and the gap. Fantastic chicken wing. And look at the line. Great play on the inside from Coresius, but so much work. I mean, the balance is slippery out there. The balance on his legs, holding the ball in his left, handing off with his left, holding it in his right. Brilliant, Kleinhans. Fachi, jy praat van die balans. Het jy gesien hoe groot is daai man vir 'n skole agste man? En dan het hy balans. Ek stem met jou saam. Maar brute krag en balans saam, die is onstuitbaar. En Oakdale lyk onstuitbaar. Hulle is voor teen halftyd met 17 punte teenoor 5. Sometimes when I come home, I wonder what I would say to my younger self. Maybe I would say, ungenayonga yona kid inhle okanye ibhadlileyo. Ndakubona intwana ezimiseleyo. Kodwa qina, qhubeka ufunde, qhubeka udlala, qhubeka ukholelwa. Ngenye imini ukukhanya kuzokufumana. Barloworld Toyota Menlyn nou groter en beter. Ons het geskuif, nou oorkant Menlyn Main Pretoria. Jou nommer 1 handelaar vir nuwe en gebruikte motors, dienste en parte. Skakel ons gerus by 012 995 1700. Well, you can see that is just a fantastic camera angle. The rain has decreased a lot. It's a north-south derby. It's the north-south tournament. What a first half we had here. Garsfontein versus Oakdale. It's been a battle of the forward packs, but the scrummies have been vital for both sides. This was one of the tries for Garsfontein now. Fantastic. Stephen Nell just turned 17 last week. He opened up the scoring for Garsfontein, but they've been taking it easily at the back. Fantastic work again from De Wit. Put it forward. Strong defense from them in the end. A great carry from De Villiers. But take a look at Neil Leroux sniping around and getting one for himself. 9-on-9 action. Ja, van die hoogtepunte van haar eerste helfte was beide die nommer 9 se spel. Maar net soos die telbord is dit Neil Leroux wat so effe die oorhand het oor Steven Nell, maar Steven Nell wat self 'n uithaler 'n vertoning lewer. No, and I think the big difference, as you say, Johan, is that Neil Leroux has just had a more dominant pack. Corney Els loskakel van Oakdale wat sake weer in die gang kry. Met die linkervoet daar aan die oorkant word die bal ver veld afgeskop. Kans hier vir Oakdale in hierdie kondisies. Neil Leroux besluit nie, ons gaan nie die bal nou rondgooi nie. Soveel kere tevore vandag die regtervoet van Neil Leroux wat hard praat. Michael Damon. Die einste Leroux weer met die regtervoet. Wat sê die skeieregter? Hy sê speel aan manne. Daai bal is nie vorentoe verloor nie.
Jacob Pinaar wat ons daar in beeld gehad het, die het ook 'n uithaler vertoning gelewer in die eerste helfte. Hierso. Leroux regtervoet. Gilbert luister as Leroux se regtervoet praat. Bal is teruggeneem in die kwartgebied. Linkervoet wat die keer gebruik word. Mikael Damon. En nou is dit so 'n bietjie dryfings wat hier gespeel word op Affie se hoofveld. En dan Oakdale wat eerste besluit. Ja. Tog weer kyk of hulle die bal verder as Garsfontein kan skop. Steven Nel, 'n skramskakel. Die skare wat so effe sê jou. Natuurlik baie beperkte toeskouers wat in die stadion is. COVID protokolle in plek. Net die reserves en die afrigters en spanbestuurders. Leroux, hy gesels saam met sy pak voorspelers, roep vir Dian Jenes om te kom beskerm aan die klein kantjie. Leroux met die linkervoet die keer. En hy verplaas spel tot so byna op die 10-tree stippellyn. Ewe bedrewe met die regter en linkervoet is Leroux. Yep, and you know what? They win that kicking battle, Garsfontein, because that was just a fantastic chase from the Garsfontein forwards. Right across the pitch. You saw Oakdale trying to shift the ball a little bit and really good chase, really good defense from Garsfontein. Voor die lyn staan is dit 'n Lamprecht wat daar een afneem. Nou weer 'n ver veld af waar die bal geskop word. Regtervoet wat gebruik word aan die oorkant van die veld. Lyk soos Eddie Du Plessis wat daar teruggeval het. En kon verwag dat beide spanne gaan probeer gebiedsvoordeel geniet. Lê gereeld die skoen in. Wonderlike werk, Mikael Damon. Nou aan die hande van Coetzee. Garsfontein die stewig op die aanval in Oakdale se gebied. Doen goed om die bal te bemeester. Steven Nel. Tennyson, hy speel 'n groot wedstryd ook vanaand. Aangee wat verlore gaan, maar skeieregter wat ons teruggeroep en sê nee, Oakdale manne was op kant. Dadelik Steven Nel met die bal onder die arm. Hy slaan die gitaar vir Garsfontein. For sure, and that's just fantastic play from Mikael Damon again. Smart individual. He could have gone for the sides. It was well covered by Oakdale. So what does he do? He kicks the up and under. He sees he doesn't have a chaser next to him. What does he do? He chases it himself, collects it himself, and now they have a penalty. They're right up on the 5-meter line, and they've got an opportunity to be the first team to score in the second half, something they needed. Beslis fudge. Oakdale geniet 'n 12 punte voorsprong. En Garsfontein wat sê skei agter. Ja, hy's tevrede met daarin baie naby aan skeef gelyk. As hy deurkom kans daar nie. Paul de Villiers, kaptein en hoofseun van Oakdale wat die lakwerk doen. Kyle Thompson met so 'n bokspringetjie daar van die linkervoet af. Bal is uit, Steven Nel onder groot druk. Kyk, daar's daai man weer, Dian Jenes. Tennyson vir die soveelste maal vanaand wat die bal sterk opneem vir Garsfontein. Hy sit 'n loskop voor hy man, Meyman. En op die bal is Oakdale. Skeieregter sê daardie bal is uit in die hande gepluk. Die Leroux, hy weet hy moet nou spasie wees en hy vind baie van dit met die regtervoet. Garsfontein nie die beste van skoppe nie, maar dit kan tog 'n vir hulle uitwerk. Hier kom 'n teenaanval nou van Oakdale. Ai man, Dian Jenes. Hy is absoluut oral vanaand. Hendrik Arendse, trek Arendse. Leroux, Lamprecht wat 'n groot duikslag op hom oorleef. Leroux, hy soek sy kaptein de Villiers hier na die steelkant toe. Altyd 'n gewillige baldraer Paul de Villiers. Garsfontein manne wat sal moet wegrol daar. Dan is dit tog agste man van Houten wat daar ontsnap. Die skeieregter het hom gesien. Heeltemal te lank geneem. Die Leroux wat die bal vinnig neem.
Skeieregter wat sê nee, jy is hier op die merkie my maat, ek gaan vir jou terugroep. And that will be, again, look, Garsfontein will be happy just for that to slow down. You can see they're starting to get a little bit frustrated. They're generating quick ball, Oakdale. Something that Garsfontein has been struggling with a little bit. You saw the frustrations coming into play there. Stephen Nell with some cynical play. Now, Garsfontein weren't able to turn this position into points. Oakdale gaan aan hierdie rolbalbeweging van Stapel stuur. Nee, sê die skeieregter. Het is per ongeluk onkapt. en soos die Engelsman sal sê, accidental offside. Saber Afrikaans, Johan. Ja, in Afrikaans noem hulle dit 'n anglisisme. As jy hom so direk van die Engels probeer vertaal, Fudgy. Yeah, but you see the referee just explaining it to them there. So also Oakdale struggling at line-out time, unable to change that pressure into points. They've been taking their line-outs really well. I'm being impressed with Henny du Plessis throwing. Steven Nel, hy voer die oond. Dan is dit Tennyson wat wegbars, maar die verdediging van Oakdale die is suiwer. Baie druk op Garsfontein hier in hulle eie 22 meter area. Hulle sal nie wil rugby speel in hierdie area nie. Dan sê die skeieregter, nee, hy is aangeslaan. As ons daar sien, twee manne wat mekaar net so 'n klein bietjie beter leer ken. Hulle bly natuurlik in verskillende vloere op die koshuis, so mekaar nog nie baie gesien hierdie weekie. Vra net half mekaar hoe dit gaan en of hulle dalk poskaarte vir mekaar kan stuur na hierdie toernooi. Yep, that was fantastic reaction and scrum defense from Paul de Villiers. He got out there really quickly, tackled the player behind the advantage line. Garsfontein were under pressure, unable to exit. Another opportunity now for Oakdale. Is hier dalk ietsie van die oefenveld op pad. Golde geleentheid aan die kant van Oakdale. Maar die man met nommer 5 op die rug vir Oakdale, Erhard Lamprecht. Dis ook 'n man wat sy hart uitspeel, Fudge. Yeah, no, definitely. Lucy's have been busy for Oakdale. Ja, nie gelukkig of nie tevrede met daardie skram nie. Natuurlik in skole rugby alles oor veiligheid. Daar sien die losvoorspelers van Houghton en Tennyson wat mekaar gesels. Hulle het 'n groot taak op hande op die verdediging. Skram so 7 meter van hulle doellyn af. Twee skramskakels van daar 'n woordewissel. Leroux, 'n goeie verdediging die keer op die skramskakel van Oakdale. Paul de Villiers, kaptein, hy neem die skramskakelposisie in die afwesigheid van Leroux. Roep sy voorspelers nader. Nou begin die harde werk van vooraf vir Oakdale. Dian Jennis, wie anders? Oakdale voorspelers wat 'n stelselmatig fase vir fase opsit. Weer is dit de Villiers. Kort aangee. Daai man 'n Lamprecht. Oakdale pak wat wonderlik saamwerk. Dian Jennis, daar trek Jennis. En dit was goeie verdediging op hom deur Kyle Thompson. Hy het daar as 'n ware aan Jennis gehang. Leroux skitterende kort aangee. Hy skep soveel spasies vir die spelers buite hom. Dan sit weer nie Leroux. Sentimeters kort van die lyn word hy gestuit. Skeieregter sê daar's nie voordeel vir Oakdale nie. Strafskop, bal wat op die grond teruggespeel word met die hande. Fudgy, die druk is nou vierkantig op Garsfontein. And you start to wonder, well, there it is, there's the answer. And who's going to take it? Who else? Dian Jennis. Oakdale weer 'n stelselmatige fases opsit. Hulle probeer die verdedigers van Garsfontein intrek. Hanne is so binne aangee. Baie goeie verdediging gedoen daar op die agste man Philip Kleinhans. Erhard Lamprecht. Lamprecht wat die bal vorentoe verloor. Oh,
En daar trek Anu Tennyson. Manne van Oakdale wat bene moet dra. En die skeieregter wat sê nie, Arias aanslaan. Aan die kant van Oakdale eerste. En skitterende verdediging Garsfontein. Hulle is lus vir speel vanaand. Everyone is less for speel, Johan. I tell you what, I'm amazed, and I absolutely love the way these guys have come out here to play. I love seeing a number 5 lock also put ball to foot. Seen Victor Matfield do that once or twice. Who can forget the try he scored against Australia? And there he is, Andre Pieterse, also to chase that kick and put some pressure. Fantastic cover work done by who else? Neil Leroux. But just knocks it on, but allows his team to get back. Another opportunity to defend. Goeie skram deur Oakdale, maar Steven Nel, hy kry hom weg na Deacon. Pretorius is 'n skoppie wat spasie vind. Matthew Golden wat lyf voor bal ingooi. Sien Zyn Pretorius op aan die kant van Garsfontein. Steven Nel, wonderlike skoppie Nel. Absoluut fantastiese rugby deur Garsfontein. En as ons sien al word 'n oproepie gemaak deur Kyle Thompson. Man wat duidelike die Rainbow Cup kyk. En hy maak 'n oproep na ma by die huis. En sê ma, is ek wat daardie 3 gedruk het. Kyle Thompson. Yeah, Garsfontein, I think they deserve that reward. They showed some true grit on their touchline, some really powerful defense. I think the referee's been doing a great job calling the game as well. Very difficult to call it. Is allowing play to carry on, keeping players honest, keeping the contest honest at the breakdown. And this is just fantastic work. Great commitment shown by Deacon Pretorius, putting his body on the line. And the substitute, Zane Pretorius, then collects it, sets up the phase. How's the awareness from Steven Nel? You know, Kyle Thompson is right. There are some phone calls to be made to some of the players out here. It just slips. Good covering from the substitute, Zane Pretorius. It's quick ball, fantastic cleaning out. Steven Nel knows that quick ball is what they need. There's players in their backline, spots his winger. Fantastic finish, Kyle Thompson in the corner. Pick up the phone and call one of us. There's talent on this pitch. Boys are keen to play. Ongelooflike vaardighede getoon deur Steven Nel en linkervleuel Kyle Thompson. Sien Deacon Pretorius kom vorentoe. Hy tref met die regtervoet. Is hy daar? Ja, ongelooflike skop aan die kant van Garsfontein. En Oakdale, 'n landbou van Riversdal se voorsprong. Nou slegs 5 punte. Yep, and it's not that playing in these conditions is easy for a number 9. It's just the amount of work that they're putting in off the ball. Just awesome to watch. Goed ingeneem, 'n variafskop deur Garsfontein, dan ongelukkig die bal wat verlore gaan. Assistent skeieregter wat net aandui daar was 'n aanslaan aan die kant van Garsfontein. En 'n kans vir Oakdale om nou weer hulle stempel vierkantig af te druk. (17 punte teenoor 12. Oakdale 'n landbou van 'n Riversdal wat voorloop. Natuurlik Oakdale ook 'n baie bekend vir hulle toutrek span Fudge. Al vir etlike jare die voorste toutrek span in Suid-Afrika. Creating a legacy. Philip Kleinhans haar trek hy, ons het sy naam genoem in die eerste helfte. Goed dopgehou vanaand, maar tog druk hy steeds sy stempel af. Dian Jenus vaskop voor hy man vir die soveelste maal vanaand. Tennyson wat nou sal moet los, hy is van sy voete af. En die Du Plessis, hy kry hom weg na Lamprecht, Erhard Lamprecht. Philip Kleinhans, die trek Oakdale. En weer eens daai kantlyn, daai verdediger. Nog nie 'n duikslag gemis hierdie toernooi nie. That's just, you know, that's a marvelous kick. Again, it's not just the work rate from these number 9s, but the presence of mind, great maturity shown from the youngsters, displaying a true understanding of this lovely game, rugby. Du Plessis, hy kan hierdie lyn staan voer vir Oakdale. Sportsmanship, great to see.
Oakdale wat die bal bemeester het in die lyn staan. Die Leroux wat wag, hy gesels saam met die skeieregter. En hy kry dan wat hy wil hê, voordeel aan die kant van Oakdale. Klein steekskoppie, Philip Kleinhans wat jaag, hy bal op reg vir Kleinhans. Ongelooflik sterk met bal in hand, is die 8ste man van Oakdale. Die Leroux aan die steelkant wat hy ombeweeg. Goed opgehou deur Pieter Koetser, die binnensenter van Garsfontein. Oh, that is brilliant from Mikael Damon. Mikael Damon, hy speel 'n reuse wedstryd. Dan sit Steven L wat met besit in die hand betrap word. Garsfontein se pak voorspelers, die staan nie 'n duit terug vir Oakdale nie. En dan baie goeie druk op die skopper geplaas en Deacon Pretorius wat dit reg kry om so 5-6 meter veld te wen. Maar Garsfontein is onder nou geweldige druk. Hou gerus vir Philip Kleinhans hier dop. Yeah, it's just brilliant play. The way he was walking, just trying to see where the ball's going to, and that's what I love about his understanding of the game, his work to try and place it back for that quick ball, Johan. Besit vir Oakdale en daar die lyn staan. Johan Balt, nommer 7 flank. Hy maak so 'n meter of 2 vir Oakdale. Leroux, steelkant wat hulle gebruik en dan kry hy die algee weg. Brilliant. Absoluut fantasties. En 'n regtervleuel en Riek Arendse wat agter die doellyn gaan kuier. Maar die laaste aangee daar, absoluut magnifiek. En Arendse, hy gaan kuier agter die pale. En Oakdale is 'n voorsprong wat trek. Look, I've seen a couple of chicken wings. I've seen some one-handed passes. Take a look at this offload. It's quick ball, very good cleaning from the locker. Lambrecht. And there's your favorite player again, Philip Kleinhans. Just a scholar of the game. He understands how the small things come together to create that. Leroux wat tref vir die regtervoet. Ja, hy bygaai en net binne die regter regoppaal in. Maar wat my so baie beïndruk van Philip Kleinhans is nie net sy Britte krag nie, maar ook haar die finesse wat hy het in sy spel. Yep. En hy verstaan in die spel. En hy's altyd op die regte plek. Natuurlik help dit. Hy is enorme groot seun en baie sterk. Yep, he's a big boy. But you're right, it's about his awareness, his presence of mind, his work of trying to place the ball. Just take a look at how he places the ball back. Borne Els wat toelaat dat daar die bal bons. Dan tref hy die bal goed met sy regtervoet, maar hier's Mikael Damon. Hy is baie gevaarlik tot dusver vanaand gewees vir Garsfontein. Great chase, great chase. Again, under some pressure, Mikael Damon chooses the right thing. There's the danger man, Stephen Nell. But that defense of Oakdale, they're not giving them ground easily. It's been the difference between the two sides. Oakdale seem to be getting over the advantage line a little bit easier. Garsfontein not pressing as well and collectively as Oakdale has been doing. And although Garsfontein is trying to play some rugby, they're keeping it tight. They're forced to spread it out 1 or 2 passes because of the pressure put on them by that press from Oakdale. Very organized on defense so far. It's a fantastic chase. Very good work. Timed his run perfectly. Leroux daar trek hy. Oakdale wat wil aanval diep uit hulle eie halfgebied. Weer eens Leroux wat gesels met sy spelers. Hy lê die linker skopstewel in die keer. Mikael Damon wat wys ek kan ook met die linkervoet skop. And they need to be aware now. They look like they want to take it quickly. Ongelukkig, Mikael Damon se skop wat direk uit is. Baie beïndruk deur die heel agter van Garsfontein vanaand, Mikael Damon.
Oakdale se lyn staan in die middel gerang. Van ons 'n rolmaalbeweging sien wat hulle van stapel bestuur. Dadelik momentum by die Oakdale pak. Garsfontein wat baie goed doen met hulle verdediging, maar regsom geskil. Steeds is dit die pak van Oakdale wat die pap lekker dik aanmaak. Nou in die hande van kaptein Paul de Villiers, wat Tennyson wat 'n groot werk weer eens doen. In die middelveld, so deur of 1 of 2 'n duikslag gebars is dit Oakdale. Maar die speler moet nou los. Balt, nou in die hande van de Villiers aan die binnekant Lamprecht. En dit is 'n pure Oakdale, pure plesier vir die toeskouers en vir die kykers by die huis. Hierdie is gedigte Oakdale span en die samespel tussen voorspelers wat toelaat dat Erhard Lamprecht wat 'n reuse wedstryd vanaand speel oorduik vir sy 3. Yeah, 100% Johan Lamprecht having a fantastic game, but look at the interplay between the forwards again in the thick of it. Kleinans, fantastically timed inside ball as well from Paul de Villiers, the captain. The game's going to start opening up now. This will be a part of the game that Oakdale will be looking to target as well. We've seen them trying to speed up the tempo. They're not doing that for no reason. They back their fitness. How's the skill? I can't believe we haven't seen that many scrums in this game, Johan. Absoluut fantasties. As Leroux vorentoe kom en die regtervoet tref. Nee, hy trek hom links verby. Die telling die bly 29 vir Oakdale, 12 vir Garsfontein. So 13 minute in hierdie wedstryd oor. Ja, nou Oakdale nou ten volle in beheer. Natuurlik hierdie kondisies wat dit nie maklik maak vir enigeen van die twee spanne nie. Maar die kwaliteit van die wedstryd van hoogstaande gehalte as kondisies in ag geneem word. Mornay Els met die regtervoet. Weer eens hou hulle dit baie eenvoudig. Neem die bal in van die afskop, kry hom in die hande van hulle loskakel en hy jaag die bal by die kantlyn uit. Yeah, 100%. And you know what they're doing again that I think Garsfontein needs to do a little bit better is competing at the line out. They're just not supporting Luan Taylor in that front pod. And if he could get a little bit higher, I think we could see some turnovers at line out time. Peter Forges is on the pitch in that number 17 jumper for Garsfontein. Overthrown by Garsfontein, taken in at the back by Paul de Villiers. Or was it in fact Henny du Plessis? Ja, en die strafskop wat gaan aan Oakdale en die skeieregter wat sê, manne, dissipline wat so 'n klein bietjie lol. Paul de Villiers, kaptein van Oakdale wat daar gesels met sy span. En dan Lamprecht, nommer 5 slot van Oakdale wat ook 'n reuse wedstryd speel vanaand. Van Suid-Afrika se beste skole rugby spelers hier op die veld vanaand. Manne soos Leroux, Paul de Villiers, Philip Kleinans, Steven Nel, die skrimskakel van Garsfontein wat self 'n barsou speel. Dennis in die flank van Garsfontein, ook 'n monster van 'n wedstryd. Soos al sien, Paul de Villiers, kaptein wat gesels met sy pak voorspelers. Die rolmaalbeweging is oordentlik aan die gang. En Garsfontein sal moet keer vir al wat hulle werd is. Hierdie Oakdale pak loop nou met hulle. En dan van die linkerkant omgeskil deur Oakdale. Leroux, hy kom na die klein kantjie, de Villiers. Die aan die een is, wie anders? Leroux. Groot loopie aan die kant van die Oakdale voorspelers weer eens. Nou is dit die Oakdale manne wat die pap lekker dik aanmaak. Die Leroux gaan net terugkom na die klein kantjie. Hulle hou daarvan om so te speel. Maar die keer het die verdedigers vir hulle gestaan en wag. Groot duikslag. Leroux, hulle vind spasie en ongelukkig Jane wat in die steek laat. Maar die skeieregter wat sê, nee, julle kry nog 'n kans. Die keer was dit weer daai groot voorryman Dian Jenes wat ongelukkig net vingerpunte by die bal kon kry. I mean, that's front row to front row. Jenes does really well just to draw on that last defender. And I'll tell you what, no one was going to stop Johan Deur that close. Ja, Jenes wat daar die
aangee weggekry het en dit was soos jy sê, Fudge wat die bal laat val het. Leroux nou in die hande in die middelveld en weer van die Jenes. Paul de Villiers, hy kyk rond, hy besluit ek gaan die redetjie self neem. Leroux verby Lamprecht. Baie goeie verdediging, of wat sê daar, wat sê die skeieregter? Millimeters kort. Erhard Lamprecht, is hy oor? Ja, sê die skeieregter. En dit was gewees Jenes wat net kort van die doellyn gestop is. Erhard Lamprecht, hy speel 'n reuse wedstryd. Dis sy tweede 3 reeds vanaand. En Oakdale direk nou hulle bene. Yeah, but it's some stealthy, smart play from the tall locker. Lambrecht, he's had a really good game. So is De Wit, the locks, the Lucy's lifting them. I saw them compete at the back of the line now. They're putting pressure on Garsfontein. Again, Johan, in the key areas. And very difficult to stop someone so close. Jenes took it just millimeters away. It was just an easy pick up and dot for Lambrecht. Too close to the line for Garsfontein to stand any real chance of stopping that. So 8 minute oor in die hoofwedstryd van dag 3 van die Noordsuid toernooi. En die breinkind van 'n parellegende Pieter Rousseau met 'n trots geborg deur Barloworld Toyota Menlyn. En op die skerms danksy 'n SuperSport Schools. Ondersteun ons gerus op alle sosiale media platforme. Op hashtag #SSRugby op die YouTube kanaal is SuperSport Schools. En op Instagram @SuperSportSchools. Corney Els, veiligheid eerste. En dan hierdie Oakdale span weet hoe om uit hulle eie gebied uit te ontsnap. Mikael Diamond, hy sit hom weer hoog in die lug. Pragtig raak gevat die keer. En dadelik is dit die manne van Oakdale wat met 'n teenaanval wil begin. Leroux plaas hom op die regtervoet. Steven Nel, die het teruggeval en hy antwoord met die regtervoet. Baie goed in die lug uitgeneem. En Leroux en dan van die knie van een van sy spelers af is dit Oakdale wat die bal voort verloor. Lyk of Paul de Villiers hande op haar die bal gekry het. Tino de Wit, goeie skoonmaakwerk deur Garsfontein. Dan word daar so 'n skop gegee aan die kant van Garsfontein. Baie plaasvervangers nou op die veld. Sien nommer 20 Andrieg Engelbreg ook op die veld vir Garsfontein. Henko Hiergo also on the pitch now. A couple of youngsters as well have taken the pitch, 16-year-olds, him being one of them. Can they have an impact? It's the last 7 minutes now of the game. Maybe playing for pride. Scoreboard might be a little bit too far for them to catch up with the amount of time they have. Ja, van die min wedstryde waar dit maklik is om die plaasvervangers te sien as gevolg van die skoon klere, Fudgy. Well, and all the shaved heads as well. It looks like Peter Stringers all over the place. Arjen lyk baie skeef. Die skeieregter glad nie in posisie nie. En die assistent skeieregter wat ook help hier. Engelbreg wat vorentoe dra. Heinrich Bester ook op die veld. Dan word hy aangeslaan aan die kant van Garsfontein. Hier's 'n kans vir Oakdale met 'n teenaanval. Jacob Pinaar die tel mooi op en skop vorentoe met die linkervoet. Keegan Corricius, hy sit agterna, hy het baie vaart. En dan is dit tog die manne van Garsfontein wat eerste by die bal kom. Maar die skeieregter sê nee. Dink Corricius daar gespeel is sonder die bal. Toch sê nee, dit is aangeslaan. En dit is Oakdale, 'n landbou van Riversdal wat die skram kan voer. Hopefully it's just cramps out there. I mean, I'm absolutely astonished that there haven't been more injuries in this game. But really good skill, good hands. Again, they're collective, although there's space outside, there's more space at the back, so he chooses the right option and then it's a foot race. Yep, he does really well. Ethan Marsdorp to get back there, he wins the foot race. Vaste skram vir Oakdale. So 23 meter, 24 meter van die doellyn van Garsfontein.
4,5 minute oor hierdie wedstryd. Kan Oakdale vir hulself nog punte aanteken. Sien daai skoon treie in die vaste voorhoede van Oakdale. Philip Kleinhans. Die Leroux. Hy val in die voordeellyn aan die Leroux op sy eie. Paul de Villiers dadelik by, flank en kaptein en hoofseun van Oakdale Hoërskool in Riversdal. Leroux weer na die klein kantjie toe, hulle hou daarvan. Groot loopie deur die nommer 18. Dit is Marco Conradi. Weer is in die steelkant, Kleinhans, is hy oor, wat sê die skeieregter? Hy sê nee, die bal is in die lug gehou. Baie goeie verdediging aan die kant van Garsfontein, as ons sien, nog vars bene op die veld vir Oakdale. What a carry, Marco Conradi. Look at how he just shifts and runs onto the ball, making it difficult for the defense. He's almost clean through. Desperate defense from Arnrich Engelbrecht. Just holds on to him, and this is fantastic. This just shows how much heart these guys play. Swarming around the player, holding him up, and it's not easy because that's Philip Kleinhans. But great to see the traditions. You see the shaved heads. Of course, there's traditions at different schools, playing for pride as well. Some of their best memories will be held on this pitch. Philip Kleinhans weer eens, hy het die bal onder die arm en daar's geen keer aan Kleinhans hier. 5 meter van die doel af. Hy besluit, ek gaan hierdie druk. Niks wat Garsfontein daarin kan doen nie. En die voorsprong wat verder rek. Oakdale, die is nou voor met 41 punte teenoor 12. Yep, nothing they could do. Ethan Marsdorp didn't stand a chance. It's just a mismatch. It's a pick up from the base. You just can't stop him. They held him up over the line. It was their scrum. He takes it into his own hands at the back of it. Pick and go. Philip Kleinhans, also wintergreen man of the match. Well deserved, Johan. What a performance. Ja, so effe stil gewees in die eerste 10-15 minute, maar soos enige goeie agterman, hy het sy lyne gesoek. Hy het sy kanse afgewag en hy het die swakpunte in die verdediging uitgeken. En toe hy eers aan die gang kom, toe is dit 'n nag vir Garsfontein. And you're right, Johan. Classic 8-man play. That's what you want from your 8th man, reading the game. It's a very strong scrum. It looks, he didn't even have the shoulder, but what that does is it holds the Garsfontein number 6, Jean Stale. It keeps him in that scrum, allows enough space for Philip Kleinhans, and we just spoke about how smart he's been. Diep ingeskop aan die kant van Garsfontein, baie goed ingeneem. Deur Ryk Smit, hy speel in die nommer 12 posisie op hierdie stadium met die 23 op die rug. Sien die skoontreie van die plaasvervangers aan die kant van Oakdale. Baie bly dat ek nie hierdie wit treie weer hoe wit te kry na vanaand nie. En bal wat binneveld bly. En baie goeie aftrap hier in langs die kantlyn trek die nommer 14, Ethan Marsdorp. Skitterwerk gedoen deur Marsdorp, maar dan word die bal vorentoe verloor aan die kant van Garsfontein. Again, jumping over the fence, not coming through the gate, Johan. Referee right there, right place, right time, gets the call right as well. And as we enter the last minute, last opportunity for Garsfontein, whose mauls and lineouts haven't really gone well. Take a look at Marsdorp. He's been fantastic for Garsfontein as well. Defended well, shown some pace, cuts infield. That's desperate defense. Very good. They're playing for pride. They want a reward. Oh, better from Garsfontein. They take it at the front. They just can't set the maul. And, oh, well. Ja, dis klein foutjies aan die kant van Garsfontein. Hulle was gereeld in die gebied van Oakdale, maar elke keer as hulle kom net klein foutjies wat hulle maak. And that's been the big difference between the two sides, haven't it? Fantastic handling from Oakdale. I think they've had only 2 handling errors, 2 or 3 handling errors in the entire game. And Garsfontein, just a few little unforced errors here and there haven't allowed them the platform to launch an attack from. Ja, Fudge, ek dink iets wat baie van die spanne wat hierdie jaar teen Oakdale speel gaan agterkom. Die kontinuïteit van hierdie span is iets ongelooflik. Dis wat 5 jaar van saam met die koshuis bly aan 'n span doen. Ja, 100%.
Ja, en hulle besluit, hulle het genoeg gehad van hierdie kondisies. Hulle het genoeg gehad van die wedstryd teen Garsfontein en Oakdale. Dese span, 'n bulspan, een van die spanne om dop te hou hierdie jaar. Hulle wen dan die hoofwedstryd van dag 3 van die Noord-Suid toernooi op Affies Hoërskool in Pretoria met 41 punte teenoor 12. Moedige vertoning aan die kant van Garsfontein. Baie beter as die eerste wedstryd van die toernooi teen Parel Gymnasium. Fudge, jou indrukke? Yeah, just a brilliant performance from Oakdale, defensively, on attack as well. Just a stunning performance from Neil Leroux. We knew that the tight five and the loosies would be vital, but also the locks at line-out time. Lambrecht putting some pressure on Garsfontein. So they put pressure on them at ruck time, line-out time, scrum time, with their kicking on point. Perfectly executed game plan. Garsfontein just couldn't gain any momentum under pressure at every single aspect and key area of the game. What a performance from Oakdale. Was ook wonderlik om te sien aan beide spanne se kant. Hulle het soveel plaatsvervangers kans gekry het om hulle skool se eerste span op hierdie verhoog te verteenwoordig. En namens myself, Johan Smit en Fudge Mabetta en die hele Supersport School span, ons sien julle môre.